أيها المشاهدون الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى لكم في صحة وعافية وتمام سرور وسعادة إن شاء الله. في هذه الفرصة الطيبة أنا أريد أن أترجم كلام الحكمة من شيخ دكتور عبد بكر كريم في يوتيوب. هيا نشهدوا. السلام عليكم ورحمة الله. التوازن في حياتنا هو أصعب شيء وأهم شيء، وهو أكثر الأشياء التي نفتقدها في حياتنا اليومية. فأنا أرى شبابا يقرؤون في الكتب الفكرية ولكنهم لا يعتنون أبدا بالحالة الروحية لديهم، فهم لا يعرفون صيام النفل ولا قيام الليل ولا المداومة على تلاوة الكتاب العزيز. وأعرف شبابا يهتمون بأجسادهم فيذهبون يوميا إلى النادي، ولكن لا يهتمون بعقولهم. والكينونة الأساسية للإنسان ليست في جسمه، وإنما في عقله وفي عاطفته وفي روحه. فموضوعنا هو التوازن في حياتنا. التوازن في حياتنا بمعنى keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan dalam hidup kita adalah suatu hal yang paling sulit dan paling penting. Dan itu adalah hal yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya melihat anak-anak muda membaca buku-buku tentang pemikiran-pemikiran mereka, tetapi mereka enggan menjaga kondisi rohani mereka. Mereka tidak tahu bagaimana hikmah di balik berpuasa, mereka tidak tahu bagaimana hikmah di balik qiyamul lail, dan mereka tidak pula enggan membiasakan membaca kitab suci mereka. Dan saya tahu anak-anak muda sangat memperhatikan akan gaya fashion mereka, dan mereka selalu pergi ke klub setiap hari. Akan tetapi mereka tidak memperdulikan akan pola pikir mereka yang seperti itu. Maka sesungguhnya penilaian dasar manusia itu tidak dalam tubuhnya, akan tetapi di dalam pikirannya, di dalam ruhnya, dan juga di dalam emosinya. أعرف شبابا يهتمون بأعمالهم، يهتمون بوظائفهم، يهتمون بجامعاتهم وبدراستهم، ولكنهم أهملوا عائلاتهم، فلا بر للوالدين ولا صلة للأرحام، وليس لديهم حياة اجتماعية وعلاقات اجتماعية. المطلوب هو أن نحدث التوازن بين هذه الأمور. التوازن يحصل حين نتذكر شيئين: حين نتذكر واجباتنا وحين نتذكر حاجاتنا. فنحن علينا واجبات، عبادات، علاقات اجتماعية، صلة أرحام، تطوع، عمل خيري. في واجبات موجودة شرعية وواجبات حضارية. Dan saya tahu anak muda sangat peduli dengan pekerjaan mereka. Mereka peduli dengan pasangannya, mereka peduli dengan komunitas dan studi mereka. Akan tetapi mereka mengabaikan keluarga mereka. Mereka tidak berbakti kepada kedua orang tua, mereka tidak suka bersilaturahmi dengan kerabat mereka, dan mereka tidak memiliki kehidupan sosial dan hubungan sosial. Yang diperlukan adalah berbicara tentang keseimbangan antara hal-hal ini. Keseimbangan terjadi ketika kita mengingat dua hal. Yang pertama, ketika kita mengingat tugas kita, dan yang kedua, ketika kita mengingat kebutuhan kita. Yang pertama yaitu kita memiliki tugas beribadah, berhubungan sosial, bersilaturahmi dengan kerabat, sukarela atau ikhlas untuk melakukan amal baik yang terdapat dalam syariat, dan yang terakhir menjalankan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. بنفس الوقت لدينا حاجات. نحن نحتاج إلى سكن مريح، نحتاج إلى طعام، إلى شراء،
إلى شيء من الترفيه. الشباب يحتاج إلى أن يبني أسر، يحتاج إلى أن يربي أولاده تربية جيدة، ويؤمن لهم مدارس جيدة. فعلينا أيضا أن نتذكر حاجاتنا. أنا أود أن يجعل الإنسان في بداية الأسبوع أن يضع برنامجا لنفسه يتذكر فيه هذين الشيئين، يتذكر الحاجات وكيف يخدم هذه الحاجات، ويتذكر الواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان الفارسي حين نصح أخاه الصحابي، حين نصحه وقال له: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيوفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إذا أعطينا كل ذي حق حقه أعطينا أرواحنا وقلوبنا وعقولنا وأجسادنا وأسرنا ومجتمعاتنا حقوقها، نكون بذلك قد حققنا نصاب التوازن الذي هو كما ذكرت أهم شيء في الحياة وأصعب شيء فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada saat waktu yang sama, kita memiliki banyak kebutuhan. Kita membutuhkan rumah yang nyaman, kita membutuhkan makanan, dan membeli sesuatu untuk sedikit hiburan. Seorang pemuda perlu membangun sebuah keluarga. Mereka perlu membesarkan anak-anak mereka dengan pendidikan yang baik dan memastikan bahwa anak-anak mereka bersekolah di tempat sekolah yang baik untuk mereka. Maka kita juga harus mengingat kebutuhan kita. Saya ingin seseorang pada awal minggu membuat program untuk dirinya sendiri, di mana dia mengingat dua hal ini. Yang pertama, dia mengingat kebutuhan dan bagaimana dia merealisasikan kebutuhan ini. Dan yang kedua, mengingat tugas kewajibannya sebagai seorang pemuda. Nabi SAW mengakui Salman Al-Farisi ketika dia menasihati seorang saudara sahabatnya. Dia berkata kepadanya, "Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu, dirimu sendiri memiliki hak atasmu, keluargamu memiliki hak atasmu, dan seorang pengunjung atau tamu yang berkunjung ke rumahmu memiliki hak atasmu. Jadi berikan hak kepada setiap orang." Jika kita memberikan hak kepada setiap orang yang memiliki hak, kita memberikan jiwa kita, hati kita, tubuh kita, keluarga kita, dan masyarakat kita akan hak-hak mereka. Maka kita akan mencapai keseimbangan yang sebagaimana disebutkan, hal yang paling penting dalam hidup dan hal yang paling sulit di dalamnya. Yumkin yaktafi bihadza minni. Syukran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum wa ila liqa ma'as salama.